أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما كبر المكبرون، الله أكبر ما هلل المهللون، الله أكبر ما سبح المسبحون، الله أكبر ما شكر الشاكرون، الله أكبر ما طلع فجر وما طلع فجر يوم 8 من ذي الحجة يوم التروية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر. لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، watukufu waislamu wa imani wa jamalifu, watukufu wa imani waislamu wa jamalifu, narinjie watinaukari lata wakati, narinjie watinaukari lata segondi. Yila bahati isaija, yila chance isaija. Maudu ndo usiku wa Arafa. Demain le jour de Arafa. Maudu ndo usiku wa Arafa. Mtume hafanyaje usiku wa Arafa ranzibo trasi hata bomasihu. Ikawa isilamu wako eli ezabidi ufanye maudu memu ngawe hazini ranzibo trasi ezabidi ufanye jusqu'à bomasihu usiku wa maudu. Muislamu ndeziko ujiriho mbinguni no gharimwa ye arudhi wa usiku wa Arafa. Ezi jiriyo mbinguni ndazivi, ezi jiriyo gharimwa lebanda ne plasi ya Arafati wandu wako kanti hindini. Yesi ritiyo maka rilo harimwe dunia usiku wa Arafa. Ezi kujiri hindini harimwe dunia ino usiku wa Arafa. Watukufu tujotsara haina mru ya nazime emashishio ya hahe. Mru ya diwaze ye hazi, ya diwaze ye nyumba, ya diwaze wana, ya diwaze ze hazi pia. Mru ya kegama nguyenshi usiku wa Arafa wa maudu ya unezo mtume yafanya nezajiri. Mtume sallallahu alayhi wa sallam rahane jatowe fatiha niyontina hito wabasange johuja apre. Mtume hamba ukana afdalu dua yaumi Arafa. Ye dua njema yiko ukubaliwa wa usiku Mwenyezi Mungu yako ukubalia wanrudua wengi ndo usiku wa Arafa. C'est la jour et le jour Mwenyezi Mungu yako ukubalia wanadamu zedua zao ya zaba Mtume Muhammad. Afdalu dua yedua njema ya uomba zenrungu njema na usiku wa uomba dua Mungu yazikubali. Basi Mtume haba yaumi Arafa ndiye dua ujohi uomba usiku wa Arafa iyo direct. Ne mitume wadohamba
la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Shauti fikiru kango tsorenge dua yo udoyi wambabo tasata bomasi hubahi yabokuti mwemashe hitso hulata ya kaseti hulata bangabu wakuwelewa naye haremi tumewosukuwa dohamba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Naam, tumedeaza imetumiwa doambele kalima iloha kuu yungwa sifuwa Mungu la ilaha illa Allah kabati ya bidi abudi wetoti Mungu lahul mulku yede ulona ufaume walhamd yede ya bidi himidiwa huwa ala kulli shay'in qadir yende mjuzi wa haina nrongo alafu Mungu tujamba hizo basi usiku kamili yabo mjufu Mungu la teka sete kuti mwema yemeshao ye sante yao yeze haja zao yembebo witao yewo mro ulumharanu wana wanzu walekele wake wema yemayesha ye hazi witao ye mapapie ye misafara yeze akili yo wana kene bahati ye umrumme ye mrumshe ye izongolindo ujuzi wa mbendi na wambilo usiku dua zikubali wao usiku wa harafu afdalu dua meilleur dua afdalu dua ye dua njema ya kabuli de dua ujohi womba usiku wa harafa. Maudu harafa rowalo mayot rowalo larinyo rowalo nzuwani rowalo arabuni arafa maudu kabata arafa mbele. Demain c'est le jour de Arafa. Mayoti kwatina Arafa. Nzuwani kwatina Arafa. Ngazija kwatina Arafa. Mwali kwatina Arafa. Arafa yonzima. Do usiku wa maudu yemi haji watoka uko gharimane banda na Arafa. Mratu jamba hununga si mwezi 8 memunga ni mwezi 2. Bofu hunaringa si mwezi 7 memunga ni mwezi monti hata 0. Demain c'est le jour de Arafa. Ye dunia kamili Arafa yonzima. Mtume hamba al-hajju Arafa. Arafa basi hadithi hii sakabati wenda winji. Watukufu wa Islamu ilini nji ugharimwa ye dossier ya Arafa. Simwambia ni ukana usiku wa maudu ndo usiku mtume ambaze dua zo kubaliwa swafi. Mwenyezi Mungu akukubali ezombeza haheze ndongo Mungu atusamehe maudu. Kabati ndongo Mwenyezi Mungu yatukubala mndu maudu. Kaitina madhambi mahu madhambi matiti Mungu yatusamehe maudu. Ila udingwambilo kamrasa nihilwa nusu au mbititi au mahu maudu kabati dhambi la duniani litusamehelo. Maudu kabati haja mriita hao yatukubaliwa. Mtume hamba afdalu dua. Haizonga mwanzo ni njio harimwe tem. Riwonezo mtume yafanya usiku wa Arafa. Banda ya riwonezi kujiri mbinguni. Riwonezi kujiri duniani. Nezabidi muislamu yafanya usiku wa maudu Arafa. Namnisami hibati repete ukana mrati toba kinele kalima ilo basi mraka kawomboze dua tena. Banga wako hele wanai otuona kemitume usuko wa duhamba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yabona ntsomba inu basi la Aho hambilo ulateka seta ukujalewa au ujuha mobo mzazi au mbaba au bo shababi au bo mwana. Ikango toba karima ilo bayi wa usiku wa mranikiwa wao ngotoba kilo bayi bali bana mtukuzo Mungu njahara yakakutukuza Mungu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la yende yabidi yaabudiwa yemzima lahul mulku endelo no faume yende yahimidiwa alafu eze jaza kutuziwamba amtokana le kalima ilo bani tunodo hamba kutawa warangale kalima walamba waridi wambaza jaza ikaulamba sawa kazazedua kaulamba 2 fois wazi ya wambaze haja zao banga wena bezwe zinji yeshansi hujilia utirata ulamba mimto bakara mwa kalima jima na ndungwa nikiwao
wala undruwana wala undru mariziki wala undru bato wala samile madhambi wala undru maghfira wala undru ambe we utobakar makalima zima ukana baraka lambe uruduka zeze haja mtume hamba afdalu dua dua yaumi arafa yedua njema nedua ujohi wambe suku arafa yemitume wadu ambale kalima hilo lirenge ulambe shauti to lambe ato wakati wisa lambe mbabe uwambeze dua zao neze haja za duniani na za akhira mkana baraka watukufu wa islamu yeboyingi sange juhao na ila volume sangare juhazo yeboyingi nge juhao ne volume ngenje zao na mjuni samihi ili rijuse ya mvio ya usiku wa arafa nitende nitowe fatiha Mwenyezi Mungu yarihe na mo riwasulu usiku wa maudu arafa ya warangude maharibi ya leo ya wa arafa isaija haini mahala mrialiyo ni masiku ya hii arafa shazirungu pia zukaranzido botasi zekabulizo hadi saranzido botasi kalfajiri saitimu zinrongo pia neze sekre malaika wakujazar mwe dunia neze habari pia dobo mtsana ze sekre za usiku wa arafa pia zokabo mtsana Mwenyezi Mungu yeurongoza ye malaika wa hahebo mtsana usiku wa arafa izo pia ngarjuzi wona usiku wa leo yewa usiku wa arafa Mwenyezi Mungu yehunjilie malaika kwa mbinguni pia Mwenyezi Mungu yeurongoza abo mtsana dobo mtsana ze habari bo mtsana wa maudu do mkati zinrongozi kokana ze habari bo mtsana wa maudu do wabala ze sekrene zela la nenjizi watukufu naritowe fatiha shati jojibi we kam partager hakwe vile bo for partage tu dois partager plus hakuswaf yiwaswili hato mbinguni e partage yiwaswili to baharini e partage yiwaswili to milimani e partage okainu chance bo fu wani partager zi ele kutu partager arafa za habari za arafa ya leo borufundi watukufu Mwenyezi Mungu narnikeza khairi sonti pia yarnike baraka yarnike maisha mema yarnike unono yarnike bahati yarike na mu Allah hamduna hale hata usuko maudu joka huja usiku Mwenyezi Mungu yarau wanruhuri no mro ya zamba mtume sallallahu alaihi wasallam habaka bati usiku Mwenyezi Mungu yakura wanruhuri no mro yatende usiku wa arafa kavusi kumungu ahifadhiwa wanadamu na moroka sati walibere no moro jahannama kwa naunja mron plus ke yaumi arafa yaumul itq min an-nar yaum arafa yaum qabul ad-du'a do siku mungu yarao huri ezombeza bufu mtware wa huri mana babojeje imana yabo kamula tsiuri huri odosha ka huri ikamza zahamba katsiuri huri zo tofanya ntsina jani zo batsiuri huri enda kawisha mraba awewe enda batsiuri huri wentsina jana wezo dofanya ani usatsiuri huri urwa huri ojimana muri arwa huri ça veut dire c'est bizarre ne madambi yao mngwasa hambio kamitsi uri huri we mbewoni hadisisi ye madhambi usaurwa huri yeza ibada tuzifanya emrara huri mbilo harwa huri no mro nafanye njema zinji nafanye mabititi nati shaharwa huri umuhimu kana unja mro yabu ujonjela yenga buhasatsa ino totembebon chokarwa huri no mro usafini shema dhambi yake menji na kene madhambi menji na kene kufuru na kene tjinji nina wala senje mazemba biti na kene babiti timbe memu hata katsina memu katsina hata ikambula rohuri no mro basi kana unja mro yeka apre hajafanya madhambi shetwana mji awambilo harohuri no mro iba nunguzi so tena mro mbilo harohuri no mro akana unja mro ikamngwari mro huri usafini hadithis yema haija wewe kashatona unje ufanya madhambi kujafanya hizo ngunguju shiza heka sauri huri no mndo basi kabati madhambi yetu utamro yewe kabati ndongo juta mro ekamgwa sauri huri Mwenyezi Mungu kadobadilizwe hapa Mungu kabadili azamar no Qur'an la tabdila li kalimati la tabdila li kalimati Allah Mungu kadobadilizwe hapa kalima malaika hamba fulani tiwari huri no mro hadi sisi akokona unje mro
Mungu kana ujua maudi aja yardia changer amben jahura. No, la tabdila li kalimati Allah, la tabdil li kalimati Allah. Mungu kaamba basi kanubadili hadi sisa. Allah ndio usiku wa Arafa wa maudu. Fundi ejuse boyingi bo fundi ngamjuso ye boyinga vasa shatsambangar tofatia dakika mbili ngeri njeri wone inamna wandu wakurwa huri no mndo usiku wa maudu duniani milioni de milion za wanadamu ni namna wandu wakukubaliwa zedu usiku wa maudu no mbinguni inamna Mungu ya kurongoza malaika akazo pia lazima rizishie leo au kama udu karnaka ukaharimwa darasa shama udu ngarjoka harimwa dua rangu 16h heure de France yabo Saudia ngwajoka ya 17h yabo deja ndongo harimwe shiwanza sha Arafa bumze zedu wazisazandisa wakati huo yabo wakati yo yelanswiri ambaye saija wandu wasawa swala dhuhuri ne lanswiri jama'an wazitanganya mbili yabo wakati huo ye diskuru ye khatibu harimu msihiri wa namira harimu shiwanza sha Arafat hasa hato we diskuru yabo wakati huo yo gamba 17h wakati waliyo harimu shiwanza yabo wakati huo ye mihaji wasawa gabilie kibla haina ulona haja hasanguombo yeni hajo wakati wakawati zofanya itotsi dua zembingu zo wanshene ye malaika wutsanganyiwa Mwenyezi Mungu harongoze malaika wae ranzindo wakati wo hata ye maharibi yaje ye mihaji waje warohe kwendo harimwe plasi ya Muzdalifa yabo lazima ridunge o wakati lazima ridunge wakati ze baraka zizuba oneze kabuli neze rahma maudu yodua karna ujarambe bofu yabo mumtsananga sihazini yofera hone haza karna hambilo ye njizi ngezuba worudamba ngarilinda watenjizi ya nyisiwa bahari tika hazini bako hazini ya yofera kabatu tukamba bofundi yabo tijindobi Dambanga we hazini ngorate umtsana wa Arafa kutuomba dua kutomba Mungu kutarimweza khair maudu yo 16h juste wofuta be 16h ja 17h ngarendo haminuiti ngaridungana onemi hajimaka yabo yo mitijureta ekangaridungana onemi hajimaka wala zimaridunga au kama kai maharibi ngwatoka 18h40 yani 19h yabo 19h Faransa yo 18h yewa yo 18h wakati maharibia sanga ja wandu watimizo ze duwana uomba wandojo uenda harimwele banda la wandojo enda harimwe plasi ya Muzdalifa ya wakarna ujari linde maharibi ja maharibi garandisa waridunga nesino walo harimwe plasi ya Maka wakati ze baraka zizubao ze rahma ze kabuli ze khair Mwenyezi Mungu akurongoze zumbe zake Mwenyezi Mungu urongoze malaika ikawa ndongo harimwe plasi ya Arafat ndio wakati Mungu akurongoze malaika do wakati ze rahma ze baraka do wakati zuko uzuba yabo ngejuka ya narambe ukana yiho aukenda nswiringe juka ya 16h moins 10 ou moins 20 Maka yabo 16h yabo wasa ngondo wasangwe shila uze kutuba neze ndongo pia yabo 17h ya yiho ngejuka 16h heure de France yabo wakati yonga sivanu sonti pia en direct ngarendele yaoneze duwa wakati uzima no wananyasuna mwele banda la Arafa yabo haina sahamba zuhambo leo maudu kabatiza madarasa maudu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabb reza dunia reza akhira reza hemaisha reza hunono reza hembeho pia sonsi pia usuka maudu watukufu wa Islamu ngamjio gharimwa yetem ngamjio gharimwa yetem izo mtume yafanya usiku wa maudu wa Arafa rizijue mtume afanyaje usiku wa maudu